Vreme je da se obavi sadnja paradajza na otvorenom. Sadnice paradajza su pripremljene, dovoljne visine i debljine stabljike da se mogu prilagoditi na spoljnu sredinu. Tu imamo različite sorte i to jabučar Saint-Pierre i volovsko srce. Pokazat ćemo kako sadimo paradajz i šta dodajemo u zemlju prilikom sadnje za zdrave biljke i dobre prinose. Prenećemo naša pozitivna iskustva oko sadnje paradajza iz prethodnih godina. Najvažniji savjet kada govorimo o sadnji paradajza jeste da biljke posadite duboko. Zašto je ovo važno? Većina biljaka koje presađujemo sadi se u malo dublju rupu nego što je saksija iz koje su izvađene. Ali ovo nije slučaj sa sadnicama paradajza. Paradajz treba saditi znatno dublje. Tajna je u adventivnom korenu paradajza. Naime, biljke paradajza imaju tu sposobnost da formiraju korenčiće i na stabljici ako se ona nalazi u zemlji. Iz toga proizilazi zaključak da biljku treba duboko zakopati, tako da čak možda i polovina biljke bude u zemlji. Biljke paradajza će tako razviti veći i jak korenov sistem duž cele stabljike koja je u zemlji. Prednost većeg korena je što će biljka moći da usvaja više hranjivih materija iz zemljišta i samim tim poboljša prinos paradajza. Jači koren biljke čini stabilnijim, tako da će izdržati udare vetra. Dublja sadnja može zaštititi biljke paradajza i od hladnog vremena. Biljke sa velikim korenom su zdravije i jače, a berba će biti bogatija. Na osnovu iskustava iz prethodnih godina, čini mi se da su biljke paradajza otpornije na bolesti i štetočine, kada se sade duboko u zemlju. Izmerite stabljike paradajza i na osnovu toga napravite rupe u zemlji za duboku sadnju. Ja sam napravio duboke redove, ali ne dovoljno jer sam želeo još dublje da posadim paradajz. Za bolji prinos paradajza potrebno je obezbediti prihranu. Može se koristiti kompost, ali ja ovom prilikom dodajem peletirani stajnjak u redove. To je prirodno đubrivo dozvoljeno i u organskoj proizvodnji. Smatra se kompletnim đubrivom gdje su zastupljeni svi makro i mikroelementi potrebni za biljke. Stajnjak obogaćuje zemljište organskom materijom i pozitivno utiče na osobine zemljišta. Ali to nije sve od prihrane što ja dodajem. Kvalitetna ishrana paradajza je jedan od glavnih preduslova za visoke prinose. Česta je pojava kod paradajza nedostatak kalcijuma. Problem se javlja tako što se uočava početak truljenja ploda paradajza i to na dnu ploda. Moguće je da je u pitanju nedostatak kalcijuma ili je previše niska pH vrednost zemljišta i biljke ne usvajaju kalcijum. Pošto je paradajz veliki potrošač kalcijuma, hoću odmah da ga obezbedim. Kao što vidimo, nedostatak kalcijuma kod paradajza dovodi do razvoja bolesti na plodovima, što može da nanese štetu i značajno umanji rod. Najbolji prirodni izvor kalcijuma je ljuska od jaja. Zato sam sačuvao ljuske jaja, oprao ih vodom da ne ostane belanjka i ostavio da se suše.
Svakoj stabljici paradajza dodajem bar jednu ljusku jaja. Da bi se što pre razgradile u zemlji, smrskat ću ih u sitne komadiće. Potom zagrćem sadnice zemljom i utabavam zemlju oko njih. Na kraju sve dobro zalivam. Očekujem odličan prinos paradajza. Da li vam je ovaj video bio koristan i kakva su vaša iskustva, napišite u komentarima. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.